नमस्कार शुभ सकाळ। आज जून मास 28 तारिख रविवार। आज सकाळर देश विदेश केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर रही आसतु खबरगुड़िक नजर पकेबा। नंबर 1 रही माड़ी आसुछि दुईटी भयंकर बात्या दुईरु बड़ लघुचाप। देश में हाई अलर्ट माड़ी आसुछि दुईटी भयंकर बात्या तीनोटी देश को करिबो छारखार। प्रशांत महासागर उत्तर पश्चिम भागरे सृष्टि होइतिबा शक्तिशाली क्रांतीय बात्या टाइफुन मेखाल जापान एवं एहार आखपाख द्वीपपुंज आड़कू माड़ी चली। अन्यपटे पश्चिम पार्श्व सक्रिय होइतिबा आउ एक क्रांतीय बात्या हिगोस जापान और फिलिपाइन्स सामुद्रिक अंचल सहित ताइवान उपकूलवर्ती अंचल रे तांडव रचुछि। तेबे उत्तर पश्चिम बंगोपसागर में घूर्णिवलय संभावना रही। जुलाई 2 तारिख बेलू लघुचाप 1 रु बढ़िबो वर्षार परिमाण। जुलाई 2 तारिख बेलू राज्य में लघुचाप सृष्टि हेबो। 30 तारिख बेलू उत्तर पश्चिम बंगोपसागर में एक बड़ घूर्णिवलय सृष्टि हेबो। यह घनीभूत हेले लघुचाप रे परिणत हेबो, किंतु 1 तारिख जाए राज्य में वर्षार परिमाण स्वाभाविक ठारू कम हेबो। 2 रु 8 तारिख रे स्वाभाविक वर्षा ठारू अधिक वर्षा हेबो। पाणीपाग विभाग विस्तारित आकलन रे यह पूर्वानुमान करिछि। पाणीपाग विज्ञान केंद्र आईएमडी आकलन अनुसार 1 तारिख जाए केंद्रीय और पूर्व भारतर विभिन्न स्थान में स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा होई पारे। विक्षिप्त स्थान में भारी वर्षा हेबो। नवादोई रही मिलिबो 300 यूनिट मागणा बिजुली। जानतु केमिति करिवे सरकारी योजनार आवेदन। वर्तमान समय रे गरम निजर चरम सीमा रे पहुंची। मझिरे मझिरे वर्षा होउथिले मध्य गरम उपरे कोनोसी प्रकार प्रभाव पडु नथिबा लागुछि। मझिरे मझिरे वर्षा होउथिले मध्य गरम उपरे कोनोसी प्रकार प्रभाव पडुथवा बळी लागु नाही। एई भीषण गरम मध्य रे रहितिबा एसी कूलर और फ्रिज वैद्युतिक सामग्री प्राय राति दिन चालू रहिछि। यारी मध्य रे बिजुली विभाग निकटरू घर को आसुथवा मोटा अंकर बिजुली बिल देखि अनेक लोक ताजुब हो जाउछन्ते। तेबे जेकोसी घरे सरकारी योजना पीएम सूर्यघर मागणा बिजुली योजना अधीन रे छात उपरे सोलार कनेक्शन नेउछन्ति सेमानक पई चिंता करिवार आवश्यकता नाही। एई स्कीम अधीन रे अनेक लोक निज घरे सोलार कनेक्शन नै गरम दिन रे घरे सोई मागणा रे ठंडार मजा नेउछन्ति, कारण सेमानकु 300 यूनिट बिजुली मागणा रे मिलुछि। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना रे 300 यूनिट जाए मागणा विद्युत प्रदान करा जाए। यार अर्थ हेउछि आपण बिल चिंता न करी आपण एसी रेफ्रिजरेटर एवं कूलर चलै परिबे। नंबर 3 रही ओडिशा पुलिस को मिलिबो प्रेसिडेंट 3 कलर। जुलाई 5 रे गृह मंत्री अमित शाह प्रदान करिवे सम्मान। ओडिशा पुलिस पई एक गौरवमय मुहूर्त आसिबाकु जाउछि। देशर अन्यतम सर्वोच्च पुलिस सम्मान प्रेसिडेंट कलर ओडिशा पुलिस को सम्मानित करा। आसंता 5 तारिख रे भुवनेश्वर रे 7म बाटालियन पड़िया रे आयोजित एक स्वतंत्र समारोह केंद्र गृहमंत्री अमित शाह ए सम्मान प्रदान करिवे। दीर्घ वर्ष धरी आईन श्रृंखला रक्षा और अपराध नियंत्रण, वामपंथी उग्रवाद मुकाबिला, विपर्यय समय रे जनसेवा एवं साधारण लोकों सुरक्षा क्षेत्र में ओडिशा पुलिस उल्लेखनीय अवदान को स्वीकृति दे ए सम्मान प्रदान कर दउछि। नंबर 4 रही जानतु पुरी ट्राफिक कटकणा। दिनक परे स्नान यात्रा पुरी आसीबार थिले जानि नियंतु ट्राफिक कटकणा कोन रहिछि। केउ बाटरे जाई परिबे महाप्रभुको दर्शन करि परिबे। श्री जगन्नाथଙ୍କ पवित्र स्नान यात्रा पई चलचंचल श्रीक्षेत्र स्नान वेदी रे चतुर्धा मूर्ति को दर्शन पई पुरी रे लक्षाधिक भक्तଙ୍କ समागम को दृष्टि रखी प्रशासन पक्षरु व्यापक प्रस्तुति कर जाइछि। शांति श्रृंखला रक्षा एवं सुगम दर्शन पई पुरी पुलिस पक्षरु सुरक्षा व्यवस्था को अत्यंत कड़ाकड़ी कर जाइथिबा बेले शहर में स्वतंत्र ट्राफिक कटकणा लागू कर जाइछि। भुवनेश्वर जाउथबा गाड़ी भुवनेश्वर पटु पुरी को आसुथबा 4 चकिया और 2 चकिया जान गुड़िक पई मार्केट छक निकट रे स्वतंत्र पार्किंग व्यवस्था कर जाइछि। समुद्र कूल जाउथबा गाड़ी जो पर्यटक बा श्रद्धालु माने समुद्र कूल आड़कू जीवाकू चाहुचंती सेमानक गाड़ी पई दिगबारिणी छक निकट रे पार्किंग व्यवस्था कर जाइछि। यात्रीवाही बस पुरी आड़ू आसुथबा समस्त यात्रीवाही बस को मालती पाटपुर बस टर्मिनाल ले रहिबा को निर्देश दिया जाइछि। सिटी बस और टूरिस्ट बस स्थानीय सिटी बस गुड़िक पई सरदा बाली बाहरु आसुथबा टूरिस्ट बस गुड़िक
ତାଳବଣିଆରେ ରହଣି ସ୍ଥଳ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ରାସ୍ତା ସାଧାରଣ ଯାନର ଚଳାଚଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 5 ରହିଛି ଆମେରିକା ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ରୁବିଓଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଭାରତ ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ରଣନୈତିକ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ଏକ ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ମାର୍କ ରୁବିଓଙ୍କ ଘୋଷଣାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ବେଳକୁ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବେ। ରୁବିଓ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଏହି ଐତିହାସିକ ଭିଭିଆଇପି ଗସ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବେ। ନମ୍ବର 6 ରହିଛି ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାରେ ଉତ୍ତେଜନା। ଜିରୋ ଲାଇନ୍ରେ ସଶସ୍ତ୍ର ଭିଡ଼ ଜମା। ଆସାମର ଶ୍ରୀଭୂମି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଏବଂ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାଂଲାଦେଶ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିଜେପି ଭାରତୀୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ସୀମାରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଧମକ ଦେଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ବିଲାବାରୀ ସମେତ ବିଲାବାରୀ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି, ଫଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ନ୍ୟୁ ପଲ୍ଲାର ଅଞ୍ଚଳରେ ସୀମାରେ ବାଂଲାଦେଶ ଅନୁପ୍ରବେଶ ରୋକାଯିବା ପରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର 7 ରହିଛି ଆମ ବସ୍ରେ ପୁଣି ଦୁର୍ଘଟଣା। ବାପ ଝିଅଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ିଗଲା ବସ୍। ଆମ ବସ୍ରେ ପୁଣି ଘଟାଇଲା ଦୁର୍ଘଟଣା। ବାପ ଝିଅଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ିଗଲା ମୋ ବସ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟାଡିୟମ ସମ୍ମୁଖରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା। ରାଜଧାନୀରେ ଆମ ବସ୍ରେ ପୁଣି ଦୁର୍ଘଟଣା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଲା ଆମ ବସ୍। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ବାପ ଝିଅଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି ଆମ ବସ୍, ଯେଉଁଥିରେ ବାପ ଝିଅ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଭୟ ନିକଟସ୍ଥ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରାଯାଇ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ବୁଝାସୁଝା କରିଛି। ନମ୍ବର 7 ରହିଛି ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଶୁଣାଣି। ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଶୁଣାଣି ଶେଷ ଜୁଲାଇ 11ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି। ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣାଣି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ମହାନଦୀ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ବିବାଦ ମାମଲାରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି। ଜୁଲାଇ 11ରେ ହେବ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମହାନଦୀ ଜଳ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସହମତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାକି ଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଅଗ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8 ରହିଛି ଗଠନ ହେଲା ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି। ବିଧାନସଭା ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଗଠନ କଲେ ବାଚସ୍ପତି। ବିରୋଧୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ପିଏସ୍ସି କମିଟି ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାୟୀ ବିଭାଗର ଗୃହ କମିଟି ଗଠନ କରିଦେଇଛି। ବିଧାନସଭା ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି ସୁରମ ପାଢ଼ୀ। ବିଧାନସଭା ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଓ ପିଏସ୍ସି କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଛି। 35ରୁ ଅଧିକ ପିଏସ୍ସି କମିଟି, 10ଟି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ବିଧାନସଭା ସଚିବ ପକ୍ଷରୁ ଏକାଧିକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସର୍ବସାଧାରଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଏସ୍ସି କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। କମିଟିରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ, ଅରୁଣ ସାହୁ, ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା ଓ ସନାତନ ଓ ବିଜୁଳିଙ୍କ ସମେତ 11 ବିଧାୟକଙ୍କ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 ରହିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଓଟିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଭୀମସେନ ଟୁଡୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କୃତ। ଓଟିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଭୀମସେନ ଟୁଡୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ନବନିଯୁକ୍ତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଟ୍ରେନିଂ ସମୟରେ ବାରଙ୍ଗ ପୁଲିସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହେପାଜତକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଭୀମସେନ ଆଉ କୌଣସି ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଟୁଡୁ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଟ୍ରେନିଂ ସମୟରେ 2026 ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖ ବେଳୁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ରିଜିଓନାଲ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଶେଷ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ବାରଙ୍ଗ ପୁଲିସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଜୁଡିସିଆଲ କଷ୍ଟଡିକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।